এই বিজেপি সরকার ত্রিঙ্গ হলিডে দেখাইছে ত্রিপ্রাসন রোমান্স করে দেখাইছে বড় তুমি পর্যন্ত রিমানিয়া হয়েছে কাজে সিং সিজাক এই সরকার বড় যেটা ফেক জুমলা জয়েনিং খানে ত্রিপ্রাসন ফেক খানে হয়েছে কাজে আপনারা তাই কোনো মানসুনানি করে তাই কোনো টাক পারছে সিং বসকাঙ্গ সাবন চঙ্গই সিনি দফা কুচুকানাই আবত আবক যা জায়গা ত্রিপ্রাসন যথেষ্ট সাইমান কাহিছে তিনিও জয়েনিং আমার সিমিত থাকলে গেলা জায়গা জায়গা তিনি গোबां मानसिफोर पियर जयनिं बबाग्रानि थानसालिबो अनजामारिके बाहायनो फेक जयनिंगा बीजेपी सीपीआईएम ত্রিপ্রাসন थुंथुंनि राजनीति खामानि आबो ताबुक ত্রিপ্রাসা যথেষ্ট শিব ত্রিপ্রাসা তিনিব খনাংব থিনাংব গ্রেটার ত্রিপ্রালেন বাহাयनो তিনি একে খনা সালসায়া সালসা ববাগ্রাनि बिसिं ত্রিপ্রাসরক তুবনাই नो डाउट हाइसे आवश्यक जतन गए ত্রিপ্রালেন তুবে ত্রিপ্রামালা ত্রিপ্রাসন yok samarnaini नरनो कक समझतना हामबाय बबाग्रा आयगलकथों ত্রিপ্রামতা YTF TWF आयगलकथों TISF आयगलकथों ত্রিপ্রাসা आयगलकथों ত্রিপ্রাসা दातिनो मोथांजानाय सिते नर जतन खुलुमबायया हामबाय बेले खना हामबाय सिनि प्रेसिडेंट सारनो के फाइजेसों हाय सिनि बुखागो ताबुनो फाइसक पाइजाक सिनि TWF नि सेंट्रल कमिटि नि प्रेसिडेंट जो बरं गोनां जो मनिहार देबबर्मा मेडाम नो कइनाय दांसाव फाइ बिनि सिनिमो इसारा फाइजानि बागै अबनि जागलो हाय लगे फाइसक पाइजाक ते बैसिनि बिसिगो बरं गोनां जो TWF नि सेंट्रल कमिटि नि जनरल सेक्रेटारि बरं गोनां जो मेडाम गीता देबबर्मा नो बाहायनो दांसाव फाइ बिनि सिनिमो रफायनानि बागै अबन लगलगी हाय ते खरकसे TWF नि टाउन कमिटि नि आदंजो बरं गोनांजो पुरबि देबबर्मा नो बाहायनो दांसाव फाइ सिनिमो रफायनानि बागै कइनाय जतन पाल गया फख्रबै संलाम संलायनि सिनि तिनेनि नारवाय दं Jadi abon ya kalau seng hai kok kena mana betanggai, tabuk sini besar kok narangai, seng jotono thai mana sini ত্রিপ্রাসা ni bagai, jadi saya nengyak lainai himai tangai, belai kena ত্রিপ্রাসা ni khabasa nai sini borom gerang, David Murasung Sarno, koinai dang sofai, bila nakuk mani kok sumbai share kanya bagai. Sare bagai phajing please jotono pak ya bakal bilang selain phajing kai. যত বিশ্রামগঞ্জ এই চরিলাম নেই যত তিনি অর্ণ ফাই মঞ্জাক ফাইনাই এই থানসানি লগে খাবেদক ফাইনাই যত নন পইলাও খানি হামজাক মা এই সবানি সিবাই এই বনি লগে লগে তিনি ওই এলাকানি বরং গোনাং MLA ওই এলাকানি বরং গোনাং MDC এই ওই এলাকানি না বেলাইকে দিদ রকজাক ব্লক প্রেসিডেন্ট চিনি দাবুদ্দ এই বনি লগে লগে চিনি দা সাহা আলম এই রাজ্য কমিটি নি YTF ni belai energetic president burai bodol ni president GS এই গোবাং মা তংবায়ো একা চিনি দা সুরন বেলাই ke একদম ক্রাক গে বনি পরে যত লিডার ন তংবায়ো আং কারজা খাকে না কারদে কইছিনি দা বিশ্রাম তো মুইতমা খায়ো বিশ্রাম মঞ্জ জাগানি বং বিশ্রাম মঞ্জ বিন বং বিশ্রাম কে মুইতমা নবন বিয়াং থুনা সাইমে আং ক গোবাং সাগলাক থাইতাম জিনিস না আং সানাই একটাঙ্কা राजनीति तो आंग रिया राजनीति तामके सरंगै तंगो तबके राजनीति सबसे जदि सरंगनानि थांगाके जातिनि साथे राजनीति खायनानि गाके बिश्राम मन्जनि ত্রিপ্রাসা रैखानि मा सरंनाय हिनि आं बखा बिसिङाव संमै दंहायसै तांगै आबनि कारणखा एडिसि मानखानि जतन चिरिक लायब्लाना
एडीसी मान खामानि जतन सालायो एडीसी बांगियाखौ ताबुक टिप्रालेन ग्रेटर टिप्रालेन टिप्रासानि अधिकार पार्मानेंट सल्यूशन नांगौनि सालायो किन्तु एडीसी माननानि जे चबाव सबचेয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যদি কোনো কনস্টিটিউয়েন্সিনি টিপ্রাসানি যদি তমহঙ্গা কারণ সবচেয়ে বেশি আন ক্রেডিট মারনাই কেবল অন্য জায়গায় বড় খাতা পাইথন কিন্তু ক্রেডিট মারনে বিশ্রামগঞ্জনি বড় না তাঙ্গাই মালে বিশ্রামগঞ্জ সারা ত্রিপুরানি এসটি সিটনি বিসিঙ্গ আইগিতে এসটি সিট পানসিঙ্গিয়াম এসটি সিটনি বিসিঙ্গ সবচেয়ে एसटी भोटार संख्या कम उनका 20টা एसटी सीट बिसिंगो বিশ্রামগঞ্জ 37 জন 38% কিন্তু সবচেয়ে কম এসটি ভোটার কম মানে পরেবো আগে তো যে জেনারেল সিট পো তারপরে কোনো এডিসি মানার বাঙালি পয়লা টিউজিএস সভা খাইপ্রো চারটা বিধানসভা টিউজিএস রক পাস হলো আর সময় বিশ্রামগঞ্জ দিব পাস খেরির হলো মাত্র 37-38% ফান হয়েছিল সাব পাস খাইকাপ্র 1978 বিশ্রামগঞ্জনি থেকে সাব পাস খাইকামো হরিনাথ দেববর্মা পাস খাইয়া ত্রিপুরাসার পাস খাইছি বিশ্রামগঞ্জনি ত্রিপুরাসার তাবক 2023 দাখাতং এমএলএনকা কিন্তু পাস ত্রিপুরাসার খাইতেছি সবচেয়ে কম এসটি কোটা তমনি পড়েবো সবচেয়ে কবাঙ্ক एसटी खागरांखानि थानसाखानि फुलुबिनाय दुई बार एमएलए पास खाइ होका जातिनि बागै चबा खाइप्रो आबंका বিশ্রামগঞ্জनि लुकुरक आबनि बागै বিশ্রামगঞ্जनि लुकुरक थानिनो राजनीति सोरनानि गाके जातिनि बागै खाइनानि गाके अनन आं मा सोरसिनि मावान सो खाइसि गेताबो काइसाको आं सानाय तिनिनि डेटो आं गोबां कक साना थांगा इतिहास नानान्तिया तामन खासाब ताम खाइका बां साना थांगा तामखे तिनिनि डेटो आं डेविड मुरा सिंह ব্যক্তিগতভাবে आं বিশ্বাস खायो त्रिपुरा राज्य ताबुक तो त्रिपुरा राज्य सिमिया पूरा नॉर्थ ईस्ट बड़ लोग বিশ্বাস खेने चाइखा त्रिपुरा सानो जदि सल्यूशन के बो जदि रैमान उनगांके त्रिपुरानि ত্রিপুরাসানি সলিউশন তিনিনি ডেটা যদি কেবল খাইরি মানগাকে রাহুল গান্ধী মোদি ভাই যদি মিনিট টু মিনিট কক সাইনে যদি কেবল ডিসকাস করি ত্রিপুরাসানি ভাই কাহামানিয়া যদি সানানি কেবল যদি ক্যাপাবিলিটি তমগাকে তিনি মহারাজানি বাদে মহারাজা প্রদ্যুৎ বিক্রম কিশোর মানিক্য অর্থাৎ যিনি খাসুক সাহ বুবাগরা বাদে তাই কেবল বিকল্প করে আবু বিশ্রামগঞ্জনি বড় সাইমনে দাও বুবাগরানি বড় ব্লক আস্থানার গো বুবাগরানি বড় কইত তংবাই দাও आंगो तिने आगरतला सिमे दिल्ली जरापन हिमी फन नाइने हिने तिने खाकरा खने तिने किरियावैने हिमै थांग्रा बायसे आर বিশ্রামগঞ্জनि लुकुरक तिने गोबां मानो अरनो फुन खाइका चुबचुबाखा गबनो पगनानि कग येसि सारा त्रिपुरानि चुबाखा किन्तु বিশ্রামগঞ্जनि चुबाखाइसि सुतो বিশ্রামগঞ্जनि आं नकनि नखरि थांग्रा दिल्ली हिना हिनै पहिलानो डोनेशन खाइरानै सब साइदमान आबो বিশ্রামগঞ্जनि बरकनो बेटसिबा आनो रां 500,000 सिङो दावैरिनो ब बेतन माने रां दारा नगो खाइगरे हाबो किसा थांनि हिने गाबोनि बागै বিশ্রামগঞ্জनि बरक जातिनि साथे कमिटेड जातिनि बागै खाइनाय जा इनका বিশ্রামগঞ্জनि बरकनि थाने आं बासनासो गोबां सानानि थांगिया বিশ্রামগঞ্জनि बरक आं बुजनानि थांगिया कारन थाने सानसु बुजिनाम सिमुसो सिनाम थाने सिनास मुसो जरामान काके सालसा सुनर पारा फाइनाय ननि थाने सिरो थाने बुजि फाइनाय तबे आं तै कैसा कक सनाय लास्ट पाइथागो त्रिपुरा राज्यव गोबां नेता मन्त्रि रक साव त्रिपुरा मन्त्रि सिमेया माने अन्यान्य दलनि जारा रुलिं खाइथानाय सिपिएम थं तक बिजेपि थं त्रिपुरा मन्त्रि तो बाजेट सिकरि भुनि खनावैसि फाननि बागै मा खारलाय फसि नेता एमएलए रक दा बिसके तो अफिस सिमा थांगि नि खनावैसि अफिस बिनि कुन खाइजानो स्क्रिंगा हाफ मन्त्रि नाम तनि जाखा के जे खाइने रक्ता जे प्रशासन सयसे चालुनाय रक बरक साव बोबाग्रानो से सावैसि बोबाग्रानो पर्यन्त से साव बोबा कुनिया बोबा बुरेमिया पुन बुरेमिया तक बुरेमिया बिन लगा थांगि ताम खाइनाय नि जारा रुलिं पार्टीयाव तंनाय रक सावैसि जों रुलिं पार्टीनि किन्तु सयसे जे चालु तंनाय रक तो मा चालु सगिया तिनि आं डेविड मुरासे एमएलए बिया मन्त्री बिया एमडीसी बिया किच्छु बा नर तिनि रैमि आइसे आं थानि सानै बा किच्छु रैमि आइसे आमो कुबै क खाइसे
কিন্তু একটা জিনিস মহারাজা হাই বরক যদি নেতৃত্ব রইত থাকে নরক বিশ্রামজনী লোকরক হাই যদি থানসাকে যদি পুরা ত্রিপুরার জন্য যদি জাতির মুক্তিনি খানি যদি দিশা রই ফুনুক মানু কাকে ডেভিড মোরাসিং কিচ্ছু রইনি এখন একটা জিনিস লাং রই মানো আবং কানি জাতিনি দফানি বাগিনাই আগরতলা থেকে দিল্লি হিমি থানা নাকে দিল্লি হিম নাই অনশন তনা নাকে অনশন টংনাই সুরাইবাড়ি কাসুই যদি জেল হাবনা নাকে জেল হাবনাই জাতিनि बागै जा खायनो नांमाने निजेनि जीवन उत्सर्ग खायनो बागै जेता खायनो नांमाने आबोले आं खायमानो तै बुबाग्राहाय नेतृत्व तंसाक नरहाय लुकुरक तंसाक अवश्य बुसकांगबो खायनाय शुधुमात्र नरनि आशीर्वाद नरनि जुक्ति तै महाराजानि पारमिशन सिमिसि नायसिङै आं तिनि नग बुखा बुमै तंहायसि अमनि बादे तै कुन कक सानाक्रे तिनि अमन आं सानाय पाइथागो दा बुद्ध तासिब्र सालांका चिनि सुरजबो सालांका आगे तिप्रासानि थामसा सिमिसे जों खायलायो तिप्रासानि थामसा खायना बागै बिश्राम मन्ज दिशा फुनुका अन्य बर'रक ताबो पुरा त्रिपुरा रायजोनि बर'रक तिनि थामसा खायनाय एडिसि निर्वाचन जितिखा विधानसभा जितिखा किन्तु केंद्र सरकार जोंनो ललिपप फुनुगनि ता बान्दै तंखाबो तो बुबाग्रानि दुसिया राज्य सरकार तंनाय रक ते केंद्र सरकार आसुक जाग रक बर'ग्रना मुसुगिया बर'नि अनिच्छाते बर'क जोंनो बान्दै माने अब उदाहरण छे ओ जागाव तिनी आबनो ताबक दाबायनाय चिन्तेबो खराक थामसा खायना बागै तिनी बुबाग्राहाय नेतृत्वनो पोस्टकाना बर'लेनो थांका दा बिश्वजित कलेज मुतं दा उमा शंकर तंगाफ्राव ते कयजन दं त्रिपुरा राज्य से बुबाग्रानो सेल्फि नालाय हाव हाव बर'लेनो पर्यन्त से बुबाग्रानो थांमाने ताक साके बलाय सामा हायग्लायसनाय हाग्रा माने सेबान जे बुबाग्रानो से पाल पाल सेल्फि नालाय बर' बुरै रक बर' चला रक सयदे सयाबो नुखनाबले आमसिके बुबाग्रानि पपुलारिटी तिनिनि डेटो मेघालयनि मुख्यमंत्री कनरेड सांमा नागालैंडनि लीडर मनोमुखी कनहाय आसामनि डेनियल लांखासा हाय निनि हांग्रामा महिलारि हाय बर' तैनिनि सिक्किमनि अनेक नेता बायचुंगुति आसम हायरक निनि मणिपुरनि नेता रक तिनी बुबाग्राहायनि पर तिनी आस्था फुनुगो जे मसुद त्रिपुरानो थानसा खायमिया नॉर्थ ईस्ट पर्यंत थानसा खायनाय नॉर्थ ईस्ट जत फान बुतुक खायनाय केंद्र सरकारनो लिलाग्रैनाय चिनि दाबिनो आदाय खायनाय पुरा नॉर्थ ईस्ट नि दाबिनो पर्यंत अराजा आदाय खायरिबोनाय निनाय बनि पर पर्यंत पुरा नॉर्थ ईस्ट लिडार तिनी आस्था नारगो पुरा नॉर्थ ईस्ट नि एत बड़ मुख्यमंत्री मेघालयनि मुख्यमंत्री बर'नि नेता आसामनि नेता मणिपुरनि नेता से बुबाग्रानो बुइता सावैनाय बड़ नेता